Yan guys, 1,500 feet ba? 1,500 Meters na. Meters lang. So, ibig sabihin mo, ano? Malayo. Happy New Year. Happy New Year. Yan guys, Bye. and si Sir MJ nahihilo na actually guys. May hangover siya guys. May hangover siya dyan eh. Hindi na ako may ilo eh. Meron siyang morning sickness. Lima sila, lima. Limang, ano, Ganyan, no? limang line na. Balik. Ayan. It's one. May winewelty si Kuya kung manahan. Alam po doon yung ano. Nakatakot din. Habang tumataas pala pas nakakatakot na, no? Habang tumataas. Tapos meron ka ng step siya pinapalo. Oo. Nasa aeroplano. Doon, pupunta kami doon sa may pinaka-top-top. Ayan guys, Ini Sierra Madre. yung Sierra Madre daw yun. Kulay na. Sierra Madre, putol-putol po lang. Right mountain pa lang. Yellow, white, pink.